Toyota Camry Amerikanka سالش 2011. این داخلی سالن 4 الکتر پکت سنتر زمو این سیدینوش لیفت коробкаш автомат CD плеер монитор пробег чим میفهمیم این حالت سالن ماشین چنده 160 пробег 160,000 کیلومتر مونده این سیدینوش کاری نمی باشه این دو ایربک مولتی رول همه نواراتای این زمانه обогрев сидений این задней камеры این 4 патронникой кафо мотор 2.5 сӯзишвори газ бензин расходаш 10 та газгирӣ 80-85 та мегардад این چی خیلی که دیده ایستادید حالتی موتور ماشین نرخ ماشین 125,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 953 54 54 شیورلت سپارک سالش 2012 این ماشین یک دره دو دره است اسقفاش балонаш дар ҳолати хуб дохили салона мебинем 4 электропакет коробкаш автомат CD плеер кондитсионераш кор мекунад пробегаш хай маълум не ман ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб ду айрабака мултирол این حالت سالانی قفای ماشین пробега 69,000 километр мотор 1.2 сӯзишвори бензин расходаш 5 литр бензин ба 100 километр мегашад این چی خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین بسیار حالتش خوب نرخ ماشین 68,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 644 40 00 Kia K5 سالش 2011 ماشین وگان بوده است балонаш дар ҳолати хуб дохили салон 4 электри пакет сентр замок коробкаш автомат ду сидени пеш обогрев CD плеер монитор ҳама наворотҳои ин замона ду айрабака мултирол ин сидениҳош обогрев мошин дар ҳолати хуб ин ҳолати салони кафои мошин бисёр дар ҳолати хуб пробегаш 120,000 километр мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб нархи мошин 105,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 36 89 89 Opel Astra G солаш 99
چخیلی که دیده ایستاده بالانش در حالت خوب منه ساتکه میگرد منه این داخلی سالن دو الکتر پاکت коробкаш механик CD плеер пробегаш пробег 261,000 километр. این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین این بگاژش چخیلی که دیده ایستادید این گازش تابلت که мотор якушаш расой сӯзишвори газ бензин расходаш 90-95 св 10 литр газ 90-95 километр мегардад این چخیلی که دیده ایستادید حالت мотори ماشین нархи мошин 38,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 609 71 70. Мини Копер солаш 2002. Мошин як даре. داخل سالن коробкаш механик буда این oynash elektropaket سنتر замок این фарош اینجا همه فунксияҳои мошин این حالت سالن ماشین حالت سالنش هم بسیار در حالت خوب این حالت سالن قفای ماشین پرابیگش 168,000 کیلومتر мотор якушаш сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 литр газ ба 100 километр мегардад این چخیلی که دیده ایستادید حالت мотори ماشین нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 919 83 33. ماشین نوبتی ما گراند ویتاره سالش 2006 بالوناش در حالت خوب این از قفای ماشین این داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок коробкаш механик دو сидени пешобагрев CD плеер пробегаш کلیدش نبودن سازی میفهمیم این حالت سالن ماشین سیدنیاش کارجنی بودن این حالت سالن قفای ماشین حوالی سیدنیا من خیلی روی کشی کارجنی کشتگی منه این بگاژش خیلی که دیده ایستادید بگاژ ماشین اینجا مایده کرده دام کرده وای هاش هست мотор 2 сӯзишвори бензин
расходаш 2000 литр бензин ва 100 километр мегардад дохили шаҳр ба. ин чӣ хеле ки дида ҳисодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 76000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 200 24 44.